Hello mga idol. Yan, ang makikita niyo dito na venue ng lugar ng amo ko dito. Malawak ang kanyang compound mga idol. Yung bahay na yan, modular na yan. Para sa bisita. Yan. Parkingan to sa ano ko eh. Malaki. Yung mga bagong sasakyan niya. Ayan mga idol. Daming sasakyan niya. Pag naipon ang sasakyan niya dito mga idol, naku po, hindi kasya dito sa parkingan. Nasa 30 plus 30 pieces yata ang sasakyan niya. Ito Odyssey. Itong bagong sasakyan na Odyssey. Yan, dalawa na yan. Pakistan at saka India. Yan. Pakistan yan. Itong isa, India. Yan. Naghahanap daw ng ano, ang pangasawa ng Pilipino. Kaso wala. Hindi ako. उसको दे दे। मैं कल इसका ब्रिकेट का साथ रखता था, मैं चाय का उठाया नहीं उठा लिया। Yung ano siya sabi. आज उठा लिया सुबह मोबाइल पर। Ibaga, Patur, ano ro? Mau gitu sir, hina. Hina. Puluh sila. Hina. Abu, wen hadiah na. Wen hadiah na. Atik bawa hadiah wala? Hah? Kip, ana aw nasrula mapi. Huwa individual, huwa individual kida. La individual, yani wahid-wahid na para sawi kida. Ano mapi? Mapi hadiah. Yan, intindar na. Thank you for watching. Bye-bye.